अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, सेलुलर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सबसे पहले कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है ये कंप्यूटर के अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, ठीक है, जो एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ नई नई आती रहती हैं उनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल फिंगरप्रिंट रीडर आ गया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम क्या है कि अंगूठा लगाते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाता है ये कौन बंदा है। ठीक है, तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है इनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम फिर क्या है कि नेटवर्किंग से रिलेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस भी इसको कहते हैं, और चौथी है ब्लूटूथ। ठीक है, ये चार टेक्नोलॉजीज़ जो है हम पढ़ेंगे, जिनमें से सेलुलर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी दो नेक्स्ट में। अच्छा, तो सेलुलर कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। सेलुलर कम्युनिकेशन जो है ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या है कि मोबाइल पे हम फ़ोन मिलाया हमने, उससे क्या हुआ कि वायरलेसली हमारी आवाज़ जो है वो, ठीक है, गई कहाँ पे, टावर के पास, जो सबसे करीबी टावर था। यानी कि सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो क्या है कि वायरलेसली हो रही है। ठीक है, उसके अंदर कोई रास्ते में कोई फ़िज़िकल केबल वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई तार नहीं है, तो बगैर तार के यानी कि वो सारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो इस चीज़ को जो है हम सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जिसको फ़ोन मिलाया है वो उसका भी फ़ोन तार से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो भी वायरलेस है, तो वो टावर आगे क्या करेगा, दूसरे टावर को सिग्नल भेजेगा। इस तरह करते करते अगर हमने रावलपिंडी से कराची कॉल मिलाई है तो कराची के टावर पे हमारा सिग्नल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से वो जो मोबाइल फ़ोन जिस पे हमने कॉल की है उसके जो सबसे करीबी टावर है वो फिर आगे हमारा रब्ता उस मोबाइल फ़ोन से करवा देता है। इस तरह से ये सारी, ठीक है, ट्रांसमिशन होती है। तो इसमें होता है कि असल में इसमें इसको हम रेडियो ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, ये रेडियो वेव्स होती हैं जिसके ज़रिए जो है सारी हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, रेडियो वेव्स यहाँ से टावर पे जाती है और आगे सारी जाती है। तो अच्छा, अब इसको सेलुलर क्यों कहा जाता है। ठीक है, सेलुलर जो है ये लफ्ज़ सेल की वजह से इसको सेलुलर कहा जाता है। और सेल क्या होता है, सेल जो है वो एक ख़ास एरिया को कहा जाता है। जैसा कि एक मिसाल है कि रावलपिंडी है, ठीक है, शहर है, इसके अंदर क्या है कि उन्होंने एक टावर तो नहीं लगा हुआ इस शहर में। ठीक है, बहुत से टावर लगे हुए हैं वो, और वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि मुख्तलिफ हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, एक मोहल्ला है, ठीक है, फ़र्क रेडियाला रोड है, उस पर कोई अबाउट एक मोबाइल कंपनी के कोई 5 टावर मिसाल अगर लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे रोड पे, तो उसमें अब एक जो एरिया है, ठीक है, जो कि एक सेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक खास एरिया की सेल कहा जाता है, उसके अंदर एक टावर लगाएंगे। अब उस टावर का जो सिग्नल है उसकी जो रेंज है वो उस एरिया तक महदूद है। ठीक है, उसके आगे जो है ना उसका सिग्नल फिर जब उसकी बाउंड्रीज पे जाता है तो वो कमज़ोर हो गया होता है, तो उसके बाद फिर वो अगले सेल के अंदर एक और टावर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह 5 अगर मैंने बताया जैसे कि टावर अगर लगे हुए हैं तो फिर इस अडेला रोड पे 5 सेल हैं। ठीक है, और इस तरह से यानी कि जब एक टावर के साथ कोई यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है वो अगर कॉल करता है उसके साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या करता है कि वो आगे दूसरे टावर को सिग्नल भेजेगा कि तीसरे को जहाँ तक जिसके साथ बात करनी है वहाँ तक। ठीक है, फिर इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, इस वजह से इसको सेल कहते हैं, और मोबाइल फ़ोन को हम सेल फ़ोन भी कहते हैं। ठीक है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि ये इसमें क्या है कि ये सेल्स होते हैं और उससे रिलेटेड हमारा ये फ़ोन है। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को हम जो है सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो एक सेल है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एक टावर लगा होता है, वहाँ पर एक क्या है कि ट्रांसीवर लगा होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम ट्रांसीवर कहते हैं जो टावर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम सेल साइट भी कहते हैं। ठीक है, और बेस स्टेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम उसको दिए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि सेल जो है उसका एक खास एरिया होता है। ठीक है, वहाँ तक उसकी लिमिट होती है, काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको वो कवर कर सकते हैं। ठीक है,
اس کے آگے پھر ہمیں نہیں تو نیا ٹاور لگانا پڑتا ہے. اچھا تو اسی طرح ہزاروں فون ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لاکھوں کی تعداد میں بہت سے فون ہیں. یہ سارے کیا ہے کہ ان ٹاوروں کی وجہ سے جو ہے وہ ہینڈل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک بیس اسٹیشن کہیں کہیں کالے ایک ٹائم میں وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ سارے چیز کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. اس میں ایسے ہے کہ موبائل سوئچنگ سینٹر ایک اوپر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور ایک نیچے دیا ہوا ہے. یہ اوپر جو ہے نا موبائل سوئچنگ سینٹر، یہ وہ چیز ہے جس کو میں ٹاور کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام ٹاور لگا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بیس اسٹیشن جو ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے. اب اس کا کنیکشن کیا ہے کہ کسی ایک موبائل فون کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے. موبائل فون نے کال ملائی ٹھیک ہے، اس یہاں سے کال اس موبائل سوئچنگ سینٹر کے پاس گئی، وہ آگے لائنوں کے ذریعے ٹھیک ہے آگے بھیجے گا اپنی کال کو ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آگے دوسرے اس ٹاور کو وہ سگنل چلا جائے گا جس کے ایریے میں وہ موبائل فون ہے جس کو ہم نے کال ملائی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ٹاور ہے وہ آگے اس موبائل فون کو سگنل بھیج دے گا ٹھیک ہے، جس سے ہم نے بات کرنی ہے. اس طرح یہ ساری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے. سینٹر میں اس کے پی ایس ٹی ایچ یعنی کہ اس کی راستے میں تاریں وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے، جہاں سے ہمارا جو سگنل ہے وہ آگے جاتا ہے. تو یہ ساری ٹھیک ہے موبائل فون کی کمیونیکیشن کی ڈائیگرام ہے. اس طرح سے ہماری جو کالز ہیں وہ ملتی ہیں ٹھیک ہے سیل فون موبائل فون کے اوپر. اچھا یہ کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. پہلا جو موبائل فون ہے ٹھیک ہے وہ 1973 میں بنایا گیا تھا. ڈاکٹر مارٹن کوپر نے بنایا تھا اور وہ 2 کلو کا تھا ٹھیک ہے، کافی بھاری تھا. ابھی تو کافی لائٹ ویٹ فون آ گئے ہیں، تو پہلا موبائل فون جو ہے کافی بھاری. دا فرسٹ موبائل فون واز پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر مارٹن کوپر بائی موٹرولا ان 1973 ہوز ویٹ واز 2 kg ٹھیک ہے، موٹرولا کمپنی نے بنایا تھا. اچھا جی ایس ایم گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن از اے لیڈنگ سیلولر کمیونیکیشن سسٹم. جو جتنے بھی دنیا میں سیلولر کمیونیکیشن سسٹم ہے، جو موبائلوں کے سارے کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس میں جی ایس ایم سب سے زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے، گلوبل سسٹم فار موبائل. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن. سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اس میں اوپر ہم نے ٹھیک ہے سیٹلائٹ بھیجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. سیٹلائٹ جو کہ مصنوعی سیارے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہم بھیجتے ہیں اور وہ دنیا کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ان کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. ایک تو نیچرل سیٹلائٹ ہوتے ہیں جیسا کہ چاند ہے ٹھیک ہے، چاند جو ہے وہ اس کو بھی ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسرے سیٹلائٹ ہیں ان کو ہم آرٹیفیشیل سیٹلائٹ کہیں گے ٹھیک ہے. یہ ہم خود بناتے ہیں اور ان کو پھر خلا میں جو ہے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے، اوپر جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر دنیا کے گرد گھومنے لگتے ہیں. سیٹلائٹ جو ہے وہ دنیا کی جو باؤنڈری ہے اس وہاں تک ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، یا اس سے نیچے ہی ہوتے ہیں. باہر جو ہے وہ سیٹلائٹس کو نہیں بھیجا جاتا ٹھیک ہے. باہر اگر وہ کسی سیٹلائٹ کو اگر بھیجتے ہیں تو وہ کسی خاص کام کے لیے، ویسے نارملی یہاں تک ہی ہوتی ہیں. اچھا تو یہ جو کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہے جو کہ ہماری بات چیت کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی یہاں سے میں اگر نیو یارک فون میں لاتا ہوں ٹھیک ہے راول پنڈی سے، تو یہ راستے میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی استعمال ہوگی. وہ سیٹلائٹ کو میرا سگنل جائے گا وہاں سے پھر آگے نیو یارک پہ جائے گا. تو یہ ٹھیک ہے جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے نیٹ ورکنگ میں بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ کوئی میسج بھیجتے ہیں، کہیں سڈنی میں ہم نے بھیجا آسٹریلیا میں راول پنڈی سے، اس میں بھی سیٹلائٹ راستے میں استعمال ہوگا ٹھیک ہے. سگنل میسج جو ہے وہ سیٹلائٹ کے پاس جائے گا اور وہ سیٹلائٹ آگے کیا کرے گا کہ وہ سڈنی کے اندر جو ہے اس اپنے سگنل کو بھیج دے گا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ پوری دنیا میں کیا ہے کہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن لنک بنا رہا ہے ٹھیک ہے، آپس میں بات کرنے کا ایک راستہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے، رابطہ بنا رہا ہے جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے. اچھا اب یہ جو انٹرنیشنل ٹیلی فون کالیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں یہاں سے فون اگر ملاؤں نیو یارک میں تو وہ راستے میں سیٹلائٹ بھی استعمال ہوگا. میری لائن جو ہے
یعنی جو کال ہے وہ کیا ہوگا کہ پھر سیٹلائٹ سے ملے گی اور وہ سیٹلائٹ آگے اس کے ساتھ رابطہ کروائے گا. پھر سیٹلائٹ سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ٹھیک ہے, ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ویسے سگنل وغیرہ پہنچانا مشکل ہے تاروں وغیرہ کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے, ٹھیک ہے, ٹاوروں سے, تو ایسے علاقوں میں سیٹلائٹ کا سگنل تو جاتا ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سیٹلائٹ تو پوری دنیا میں سگنل بھیج سکتا ہے. اس کی رینج مطلب ہے کہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف یعنی کہ اس کو سگنل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو بڑی رینج ہوتی ہے وہ دوسری ٹاور وغیرہ کے مقابلے. تو اس وجہ سے پھر ان علاقوں میں بھی سگنل چلا جاتا ہے جو کہ ریموٹ ایریا میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو شپ سمندر میں چل رہے ہیں, جو جہاز پھر رہے ہیں, کیونکہ جہاز کے پاس تو کوئی ٹاور ضروری نہیں ہے اس کے پاس کوئی ٹاور ہو, اگر وہ سمندر کے اوپر سے جا رہا ہے تو ادھر کوئی ٹاور نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا رابطہ سیٹلائٹ کے ذریعے دوسری جگہ جو ہے ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے, بڑی نئی ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. وائرلیسلی اس میں ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے بغیر تار کے.